Not everyone who calls on the name of the Lord, dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Abatay garantiya nga makasulod ta sa langit. Dili ko makaingon kung ikaw luwas. It is between you and God. Pero ako, makaingon ko sa akong galingon, I am certain that I am saved. Grabe si Brother Sam. Sigurado yun siya nga luwas siya. Unsa ka, Ginoo nga sigurado naman ka nga luwas ka. Sometimes, we limit our capacity to know whether we are saved or not. But the Bible clearly teaches us kung saved ba ta o dili. Klaro og tawtaw ang Biblia nagatudlo kung ang isa ka tawo luwas ba. Again, walay labot ang kalibutan. Ang mga tawo nga nagasunod sa pattern sa kalibutan anang ginaistoryahan nato nga kaluwasan. Wa na sila labot ana, pakialam ba na nila? Makadugang man na sa ilang kwarta sa ilahang bulsa. If dili gani makadugang og kwarta sa ilang bulsa, wala na siya pakialam ana. But for us who believe, dako kaayo ni siya nga hisgutanan.